जय जगन्नाथ बंधुगण। उत्कल एकछत्रवादी सम्राट कोटि ब्रह्मांड ठाकुर कोटि कपिलनाथ कोटि ओडियार मौड़मणि श्री जगन्नाथ श्रीरंगा चरण तले ये सेवक भूय भूय आभिय दंडवत। बंधुगण आपण समस्त को स्नान पूर्णमी ज्येष्ठ पूर्णमी हार्दिक अभिनंदन। आज ज्येष्ठ पूर्णमी तथा स्नान पूर्णमी महाप्रभुंर प्रकट दिवस। आज दिवस महाप्रभुंर प्रतिष्ठा कर्म संपन्न होता। श्रीमंदिर द्वादश यात्रा मध्य स्नान पूर्णमी विशेष महत्व बहन करे। ये यात्रार अयमारंभ श्रीमंदिर वर्तमान यात्रार अयमारंभ हो जाइए। देखिए ये स्नान पूर्णमी आपर रथयात्रा बाहुड़ा यात्रा सुनावेश आपर पर्व लगी लगी तेणु ए पर्वर अयमारंभ 3 दिन तलु हो जाइए। राजेन्द्राभिषेक ठारू तापर रुक्मिणीहरण एकादशी रुक्मिणीहरण एकादशी महाप्रभु विवाह कर्म संपन्न होइछि। द्वादशी महाप्रभु गुआली यात्रा महाप्रभु पाट महाती को नहीं नगर परिक्रमा करछन्ति। त्रयोदशी दलिता प्रवेश एवं आज स्नान पूर्णमी। मो पूर्व वीडियो रे जमिति मु आपन सहित कहिथिली जे आमे समस्त चेष्टा करूछु महाप्रभुंक विषय रे थिबा लुकायित तथ्य गुडी को आपण समस्त सहित शेयर करिया पई लोकलोचन कानिया पई मु मोर किछि बंधु माने हम समस्त मिलित सहयोग रे आमे चेष्टा करूछु सेमिति किछि किछि तथ्य आपण समस्त सहित शेयर करिया पई। से दृष्टि ए भिडियोटी सेमिति किछि तथ्य नै आमे आसीछु किछि जानिबा कथा महाप्रभुंक विषय रे महाप्रभुंक लीला विषय रे। स्नान यात्रा को नै भिडियोटी स्नान यात्रार अयमारंभ पूर्व जेमिति मु कहिले दलिता प्रवेश एवं दलिता प्रवेश स्नान पूर्णमी भितर जो किछि कर्म रही जाइछि किछि काम अछि महाप्रभुंकर किछि अलौकिक लीला जहाँ आम कहे ताहा अछि ताहा आपण मन सहित शेयर करिया पई चाहूछि। कौन है ना त्रयोदशी दलिता माने श्रीमंदिर प्रवेश करिछन्ति। चतुर्दशी तिथि महाप्रभुंकर बाहुटा कंठ तथा सेनापटा लगी होछि। आज आम सेनापटा विषय रे चर्चा करिबा जानिबा सेनापटा कौन कोठू आसुछि काहेकि आसुछि महाप्रभुंक देहरे काहेकि लागुछि। आपण समस्ते जानिछन्ति रथ यात्रा रे श्रीगुंडीच यात्रा रे महाप्रभु जाउछन्ति माउसी घर को ता अर्थ महाप्रभु तांको माउसी मां को देखा करिया पई ए यात्रा करचना करछन्ति। बंधुगण सेमिति महाप्रभुंकर माउसी जेमिति अछन्ति महाप्रभुंकर अजा अछन्ति। महाप्रभु भारी रसराज रसिकेन्द्र मौली नित्य लीला से रचुचन्ति बड़दोल रे बसिकी जेमति शास्त्र रे कुआ जायछि जे स्वजन परिवृत निजर स्वजन मान को नहीं महाप्रभु निजर मु सबुले कहे यह दैविक नुह यह मानवीय लीला महाप्रभु एटार कर। से दृष्टि देखा गले महाप्रभुंर अजा घर अच्छी कौटी अच्छी ना भुवनेश्वर रु पुरी जावा बाटर जो साक्षी गोपाल देखुंत अति सुंदर जगहटी सुंदर परिवेश शांत सरल जगहटी जो गले आपण को जो पहुँचु पहुँचु आपण को पुरीर बासना आसीज से जगहटी हूँ महाप्रभुंर अजा घर बा साक्षी गोपाल जगार सेठी जो बौल वन अच्छी बकुल वन अच्छी बकुल वन भर जो अधिष्ठात देवता अच्छा श्री सिद्ध बलदेव जी से होउछन्ति महाप्रभुंर अजा। बहुत शांत परिवेशटी कहवाक गले मंजू छुरीअना कुंज विहारिणी साक्षी गोपीनाथ हृदय हारिणी द्विज कन्या लक्ष्मी स्थाने पुण्य निरा सगंधिक गंधी चारुरत्न चिरा रत्नचिरा नई कूल बौल वन महाप्रभुंर अजा घर। ताहले अजा घर सहित संपर्क कौन ना कथा एमती आम आज्ञा पुरी लोक मैंने विश्वास करती जिते शास्त्री विश्वास करती अधिक लोक कथा विश्वास करती कारण महाप्रभु आम शास्त्र नहांती महाप्रभु आम भावना अच्छा आम भाव आवेगर अच्छा महाप्रभु आम दैनिक चर्चा अच्छा से चर्चा देखा गले एक लोक कथा कहुए महाप्रभु से बठाकुर सहित अजा घर को जाइछन्ति। खरा दिन आगे खरा दिन पणस पाची पणस खाइबा भारी मत्तगज हाथी सी जमी हाथी पणस पाचिले पणस खाइबा बावला हो जाते सेमती ए धड़ा कला हाथी 2 जन जाक पलैं अजा घर को पणस खाइबा अजा को जन ना अजा बौल वन भितर पशि पणस गछ गुड़ाक पणस खाई चलती। जो अजा देखिले ये किए आसी पणस खाऊे धरिले आउ पचारे जे तुम 2 जन आसी पणस खाऊच मत न कहीकि महाप्रभु मानिले ना आम अजा पणस खाइनु। अजा कहले ठीक अच्छे मो मुंड छुई कह तुम जब पणस खाइन
ଦୁଇ ଜଣ ନାତି ସେଇ ପଣସଖିଆ ଅଇଁଠା ହାତ ଅଠା ବୋଳା ହାତରେ ଅଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁ ଯେତେ ଅଠା ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଅଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛୁ ଅଜା ଆମେ ଟିକେ ବି ପଣସ ଖାଇନୁ, ଆମେ ବାସ୍ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ପଣସ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପଣସ ବଗିଚା କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ଖାଇନୁ। ଏହା କହି ଦୌଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଜା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ ସାରା ଅଠା ଲାଗିଗଲା। ରାଗି ଅଜା ପଞ୍ଚମରେ ଯାରେ ହେ ପଣସ ଖାଇଲ ତମେ, ମିଛ କହିଲ ତମେ, ଅଠାତିକ ବୋଳିଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ସେଇ ରାଗରେ, ସେଇ ଅଭିମାନରେ, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଜା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଦୁଇ ନାତିଙ୍କୁ ବଉଳ ବନରେ। ଏଇ ଲୋକ କଥା ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ମା ଭଦ୍ରା ତିନି ଜଣ ଯାକ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ବଉଳ କାଠରେ। କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି? ଏହା ତ ଗଲା ଲୋକ କଥା, ବା ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଅଜା ଜେଜ ଯାହା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଉଳ କାଠରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇ ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବଉଳ କାଠରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଠାକୁରେ ବଡ଼ କଅଁଳିଆ ଦିଅ, ବଡ଼ ସରଳିଆ ଦିଅ, ଭାରି ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ବାଧା ଲାଗେ। କାଳେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ବାଧା ହବ ସେ ଜାଣି ଅଜା ପଠେଇଥାନ୍ତି ବଉଳ କାଠ। ବଉଳ କାଠକୁ ଚିରା ଯାଇ ତାର ମଞ୍ଜ କାଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୁଜାରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ବଉଳ କାଠର ମାପ ଦିଆଯାଏ। କାଳେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ପଡ଼ିଗଲେ କାଳେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ବାଧା ଲାଗିବ କି, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ସୁକୁମାରିଆ ଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିର କର୍ମ। ଦଇତା ପ୍ରବେଶ 4-5 ଘଣ୍ଟାର କର୍ମ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ 4-5 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଗୁପ୍ତ କର୍ମ। କେବଳ ଦଇତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି এই ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ 4-5 ଘଣ୍ଟାର କାମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ମାପ ନିଆଯାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବଉଳ କାଠକୁ କଟାଯାଏ ଏବଂ ସେନାପଟା ଲାଗି କରାଯାଏ। କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚାଲି ଆସିছে, ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାହେଉଛି, ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁରୀ ଯିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା, ରଥ ଟାଣିବା, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ 2 ଧଳାକଳା ହାତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏହି ଚର୍ମ ନୟନରେ ଚକା ନୟନକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ଟେକି ଦେବା ଯେ ସାଆନ୍ତେ ତମରି ଦୁଆରକୁ ଆସିଛୁ, ରଖିଲେ ରଖ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆସିବି ତ ସିଂହ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବି, ଯଦି ଆସିବିନି ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବି, ମୋ ପାଇଁ ଏଇ 2ଟି ଦ୍ୱାର ମାତ୍ର, ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାର ଦେଖିନି ପ୍ରଭୁ। ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େନି ତାଙ୍କୁ କିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାମ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାତ, ଯେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ବାସ୍ ଏତିକି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଖି ଦୁଇଟା ସେ ଚକା ଆଖିରେ ମିଶିଯିବ, ଏ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉ, ବାସ୍ ଏତିକି ମାଗୁଣି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଛାମୁରେ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।